Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Riyada Cast. Le peuple marocain célèbre ce jeudi 18 novembre le 66e anniversaire de la fête de l'indépendance. Cet anniversaire commémore un moment fort de l'histoire du royaume chérifien et qui avait ouvert la voie à l'avènement d'un Maroc libre et moderne. Et en parlant de l'indépendance, le sport a justement joué un rôle de premier plan lors du mouvement national pendant le protectorat français au Maroc. Pour l'occasion, on vous a ramené des témoignages de personnes influentes dans le domaine sportif qui vont s'exprimer autour de cet événement de taille. Je vous laisse découvrir ces témoignages. D'abord, joyeuse journée, célébration de l'indépendance. Le sport est un élément, est un outil justement qui permet aux jeunes de développer, de libérer ce potentiel, qui soit beaucoup plus indépendant parce qu'il développe énormément de compétences. Le sport s'est développé depuis les années 50, les années 60, où justement on avait des légendes qui ont inspiré des générations et qu'aujourd'hui ces générations sont, on va dire, se sont inscrites dans les chemins de la réussite personnelle et professionnelle parce qu'ils ont eu devant eux des légendes nationales, internationales, euh, juste après l'indépendance du Maroc, qui ont permis de justement à promouvoir les valeurs du sport, promouvoir la magie du sport, le pouvoir du sport, et que aujourd'hui il faut aller chercher ce pouvoir, cette magie du sport au-delà justement de la pratique régulière, mais pour l'utiliser à des fins d'inclusion sociale, à des fins d'inclusion socio-économique, mais aussi à des fins d'empowerment des filles, des femmes et des jeunes dans le sport. كان للرياضة دور كبير في استقلال المغرب وخاصة كرة القدم، وحتى الاستقلال كان له دور كبير في الرياضة وفي كرة القدم خاصة. إلا عرفنا بأن أيام الاستعمار كانت حركة المقاومة بدأت في الأندية اللي كانت في ذاك الوقت تحت اللواء الحماية الفرنسية، فكان المغاربة ممنوعون من إنشاء أو خلق جمعيات أو أندية رياضية. خلت المغاربة يخلقوا واحد الحركة ديال المقاومة على أساس أن يكون للمغاربة دور في الرياضة، فكانت المقاومة من مسيرين ومن لاعبين اللي خلات أن من بعد الاستقلال يعني تنشئوا أندية رياضية وتنشأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبالتالي فكان دور كبير للرياضيين واللاعبين كرة القدم والمسيرين. وكنعرفوا كذلك ان كره القدم خاصه ما جاتش على طريق البحاره الانجليز، ولكن جات عن طريق الحمايه. فكانت يعني التطور الرياضي وبالاخص كره القدم والتطور ديالها دخل على طريق الحمايه اللي استفدنا منه كذلك، لان من بعد الاستعمار مباشره تخلقت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وتنشئوا انديه اخرين بالاخص في الدار البيضاء وفي الرباط، اللي خلات ان كره القدم تعرف واحد الازدهار اللي خلات ان الرياضه تنعم في بلادنا باشياء كثيره. يعني من بعد الاستقلال راه شفنا المنشات الرياضيه، شفنا الانديه، شفنا المشاركات في كاس العالم، في الكاس الافريقيه، في الكاس العربيه، وبالتالي اصبح المغرب له اسم كبير من بعد الاستقلال اللي كان طاغي عليه الحمايه او الاستعمار. اصبح له كيان بفضل الرياضه وكره القدم خاصه، واصبح لنا سمعه في العالم، وكان المغرب من اوائل الدول العربيه اللي ازدهرت في الرياضه اكيد من بعد الاستقلال. Le mouvement sportif marocain a participé amplement à la lutte d'abord pour l'indépendance du Maroc. Il n'y a qu'à voir les sportifs qu'il y avait à l'époque et leur engagement en faveur de l'indépendance du pays. Il y a à voir les associations qui se sont créées dont l'objectif était justement de militer pour l'indépendance. Et on peut citer ici le MAS, le WAC, le FUS et d'autres encore. Et le mouvement a également participé à la consolider cette indépendance. C'est que dès la fin des années 50, donc début des années 60, le Maroc a commencé à participer à des manifestations internationales, donc à consolider cette indépendance par une identité forte. Le Maroc a organisé des Jeux Panarames en 1963 déjà à Casablanca. C'était une façon aussi de montrer au monde arabe qu'on était là et que notre indépendance était complète. Et donc ça a consolidé l'image du pays. Nous avons participé à la Coupe du Monde en 1970, ce qui a assis au niveau mondial cette image d'un Maroc défiant les difficultés, d'un Maroc en développement, d'un Maroc qui, au niveau sportif aussi, avait quelque chose à apporter et à dire.
Et puis par la suite, je peux me hasarder à dire que les résultats, notamment en athlétisme du pays, à partir des années 80, ont fortement consolidé cette identité marocaine et ce qui avait été, disons, signifié dans un discours, dans le dernier discours malheureusement de Feu Hassan II, quand il a parlé d'athlétisme et quand il a cité les noms des athlètes comme ayant été les meilleurs ambassadeurs possibles pour faire connaître le pays. Donc je pense que globalement, le mouvement sportif a participé à asseoir l'indépendance du pays, d'abord à lutter pour l'indépendance du pays. Il l'a assise par une image forte et il continue à militer justement pour cette identité et pour cette présence marocaine à l'international. كانت للرياضة ولله الحمد أدوار حاسمة وأدوار تاريخية في تأسيس وأيضا دعم ومرافقة الحركة الوطنية من أجل الانعتاق. لذلك الرياضة عبر مؤسساتها، عبر أبطالها، عبر الأحداث العالمية الكبرى موقعة المغرب في جبهة متقدمة من أجل نيل الاستقلال، وتاريخ المغرب يحفظ هذه الأمور عن ظهر قلب بالعودة إلى الكثير من المواقف والكثير من النوادي والكثير من الأحداث التاريخية الكبرى. بعد ذلك طبعا في بناء المغرب كان هناك منذ الاستقلال إلا واقترن ذلك ببناء المشهد الرياضي الوطني ضمن حلقة موصولة في بناء الدولة، في بناء المؤسسات. كانت الرياضة حاضرة بكل قيمها بكل رمزياتها، وأعتقد أن في تسمية كأس العرش لإقران هذه العلاقة التاريخية ما بين المغرب وما بين ملوكه، بين المغرب وعرشه بعقود البيعة والولاء. أعتقد احتفاء الرياضيين بالقادة السياسيين من خلال هذه المناسبة كأس العرش مثل ما كان هناك ذات وقت كأس الاستقلال. أعتقد أن هذه الأحداث الكبرى هي التي جعلت أن الرياضة الوطنية تكون في صدارة المشاهد التي ناضلت من أجل تحرير المغرب أولا، وتناضل اليوم من أجل تنزيل كل الرؤى التقدمية وأيضا كل مشروع التنموي والنهضة الجديدة للمغرب. فالرياضة كما كتب لها دائما كانت هي واحد من الأذرع الحامية والحصون المدافعة عن وحدة المغرب، عن كينونة المغرب، وأيضا عن تصدير صورة المغرب إلى العالم. لعبت الرياضة دورا مهما في استقلال المغرب، ليس بشكل مباشر من خلال الأعمال الفدائية أو إلى آخره، وإنما كانت خطا موازيا للعمل السياسي الفدائي من خلال فرض وجود المغرب في الممارسة الرياضية التي كانت في بدايتها حكرا على الفرنسيين. وجاء ذلك خصوصا من خلال تأسيس فرق وطنية بمعنى بمكاتب أعضاؤها مغاربة وأيضا لاعبون مغاربة. وكانت البداية بفريق المغرب الأقصى بطنجة سنة 1919، وهو الفريق الذي رفض أن يكمل الموسم الكروي لسنة 53-54 بعد نفي الراحل محمد الخامس. نفس الأمر بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي الرباطي السلولي الذي تأسس سنة 1932 وتم حله سنة 1944 بموجب ظاهر الجمعيات لسنة 2014. تم حله بعد اكتشاف أنه لديه منشورات ولديه وثائق ولديه أسلحة، وتم حل هذا الفريق. أكثر من ذلك هو أنه الأمر عجل بتأسيس عدة أندية، خصوصا بعد تأسيس فريق الوداد الذي عانى الويلات مع الإقامة الفرنسية، لكن براعة أعضائه خصوصا عبد القادر بن جلون ومحمد بن جلون ساهم في تكريس اجتهادات ساهمت وساعدت في تأسيس عدة فرق أخرى، على الخصوص كما هو الحال بالنسبة للمغرب الفاسي والفتح الرباطي والكوكب المراكشي وبعد ذلك الرجاء البيضاوي في نهاية الأربعينيات. الأمر الآخر الذي يجب أن نشير إليه هو أنه خلال موازنة مع مفاوضات إكس-ليبان وبداية الاحتجاجات في المغرب شهر غشت 1955 رفضت الأندية المغربية على الخصوص المشاركة في الموسم الكروي 55-56 وفرضت على اللاعبين عدم المشاركة، الأمر الذي اضطر الإقامة الفرنسية أو العصبة المغربية لكرة القدم إلى إجراء بطولة جهوية أو ما يعرف بكريتيريوم، والذي كان فاشلا وتوقف. وكانت بذلك إشارة من الرياضة المغربية بأنه عامل حاسم وأيضا مؤثر في الدفع باتجاه استقلال المغرب. Comme vous l'avez pu entendre, ces témoignages confirment l'engagement des sportifs en faveur de la cause nationale et renforcent le sens du patriotisme. C'est ainsi la fin de notre édition spéciale de Riyadacast. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. À très bientôt.